उन सहाबी का नाम बताएं जिनकी वालदा ने सबसे पहले खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अजीज मिस्र ने क्या बर्ताव किया, अपनी औलाद बना के रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मर्ज वफात में कितने दिन मुब्तला रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 11 दिन बीमार रहकर इस दार फानी से रहलत फरमा गए। क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है? जी हाँ, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज की ताकीद फरमाई है? 700 मर्तबा। मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ाया गया? मस्जिद बनु ज़दीक में। पहले इस्लामी कमांडर कौन थे? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को किस बीमारी में मुब्तला किया गया? कोढ़ की बीमारी में। कुरान मजीद की किस सूरत में ज़ेर सिर्फ एक मर्तबा आई है? सूरह इखलास में। कौन से सहाबी इस्लाम लाने से कबल भी अल्लाह ताला की नमाजें पढ़ते थे? अबू ज़र गुफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। वो हज जो जुम्मा के दिन पढ़ा जाए क्या कहलाता है? हज अकबर। ईमान और अमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? कलमा तैयबा को। बैतुल मुक़द्दस को अब्रानी ज़ुबान में क्या कहा जाता है? यरूशलम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया उस वक़्त मुसलमानों की तादाद क्या थी? 40 से ज़्यादा, 50 से कम। कौन सी चीज़ खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती? हराम का लुक़मा। सख्त गर्मी किस नबी के ज़माने में शुरू हुई थी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के। किस नबी की कश्ती ने 40 दिन खाना काबा का तवाफ किया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? सूरह यूनस हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम के नाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने। दरियाए दजला और दरियाए फरात की वादियाँ किस मुल्क में है? इराक में। जन्नतुल फरदौस में कुल कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था?
عقاب۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام ہیں؟ 7۔ جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو کس وقت کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ اس شخص کو جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ وہ کون سی عظیم خاتون تھی جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ ہود میں۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کل کتنی منزلیں تھیں؟ 3 منزلیں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2 ازواج کا۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے اور گناہگار پر۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں یورپ، ایشیا اور افریقہ کی سرحد ملتی ہے؟ فلسطین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ کرتا اور تہہ بند۔ کس سورہ کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص۔ بیوی کی کس حرکت کی وجہ سے مرد نیند میں بولتا ہے؟ پریشان کرنے